Bonjour chers élèves, alors faites la leçon Inch'Allah. On va voir les adjectifs qualificatifs. Alors, je nomme les adjectifs qualificatifs. نشوفوا هاد les phrases باش نخرجوا منهم المعنى ديالهم. Alors, un vent violent a déraciné les grands arbres de la forêt. Alors, قلنا un vent، شنو هو الفون؟ هو الريح. violent، كيفاش كان هاد الريح؟ عنيف. alors شنو هو الوصف اللي وصفنا به هاد الريح؟ هو violent، عنيف. a déraciné les grands arbres de la forêt، يعني قلع الجذور ديال هاد الاشجار الكبيره في الغابه. alors عاوتاني قلنا la petite gazelle court sur l'herbe fraîche. alors عندنا هنايا دو نون. alors الا مشينا لاحظنا هنايا في الاولى خدينا لو نون vent وخدينا les arbres. ها فوالا. alors باش وصفنا هاد لو فون violent، باش وصفنا هاد الاربر بلي غران، فهمنا؟ alors لا غازيل عاوتاني سي ان نون باش وصفناها بوتي، وهنايا ليرب باش وصفناها فريش. alors الا قلنا لا غازيل يعني الغزاله كيفاش دايره هي؟ الي بوتيت، الي بوتيت alors صغيره. alors l'herbe الي كومون l'herbe الي فريش. داكوغ. الوغ هنايا شنو كنستنتجو؟ ان هاد لي مو اللي سطرنا ليهم الهدف ديالهم ولا لو رول ديالهم سي بور كاليفيي هاد لو نون، او بيان بور ديكريغ هاد لو نون، ولا بور دوني دي بريسيزيون سور سو نون، يعني باش يقدم ليا، باش يعطي ليا ينعت ليا هذا، ولا يوصفو ليا، ولا يعطي ليا بعض الميزات الخاصه ديالو. الوغ لي كاليتي ديال هاد ليرب، ولا ديال هاد لا غازيل، ولا ديال هاد لو فون، ولا ديال هاد لي زاربر. داكوغ. الوغ من هاد المسألة اللي قلنا دروك غادي نحاولو نشوفو اشنا هو هاد لو مو اللي سطرنا عليه. الوغ قلنا سي ان ادجيكتيف كاليفيكاتيف. الوغ هاد لادجيكتيف كاليفيكاتيف ماشي يكون مرتبط. فيولون وصفت لينا لو فون، الوغ لو فون سي ان نون. غاز بوتي وصفت لينا غازيل، وغازيل سي ان نون. غران وصفت لينا اربر، و اربر سي ان نون. وفريش وصفت لينا herbe و herbe c'est un nom. alors déjà هاد لي زادجيكتيف ديما تيكونوا مع لي نون، alors كيوصفوا لنا اسماء، alors il qualifie des noms. alors ou bien alors on dit l'adjectif qualificatif est un mot qui donne des précisions sur le nom qui l'accompagne، يعني كيعطي ليا واحد المعلومات ولا تيحدد ليا شي حويجات على le nom qui l'accompagne، là un nom. d'accord. alors il peut être placé avant le nom. بحالاش avant؟ قلنا avant هي قبل le nom. بحالاش؟ بحال la petite gazelle. ها لا غازيل عندي هنايا l'adjectif كاين عندي قبل منها avant le nom. ou bien il peut être placé après le nom، يعني من بعد le nom. بحالاش؟ بحال le vent violent. alors un vent عندي هنايا هو le nom، جاني من بعد le nom اللي عندي هنايا. d'accord. alors un nom peut avoir plusieurs adjectifs، يعني ممكن نلقاو غير نفس le nom il peut avoir plusieurs adjectifs. هنا واحد لا جوج لا ثلاثة ولا أربعة، ça dépend شنو بغينا. exemple مثال la grande forêt verte. alors عندنا هنا كنهضرو على forêt، هذا هو لو نون. شنو هو الادجيكتيف اللي عطينا ليه؟ grande. شنو هو الادجيكتيف اللي عطينا ليه عاوتاني؟ verte، يعني الغابة كبيرة وخضراء. s'étend sur une vaste surface. alors عندنا لو نون هنايا هو surface، عطينا ليه la vaste surface. d'accord. alors هنايا باش نقربوا شويه المعنى ديال لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف هو النعت في العربيه. فاش كنقراو ان النعت تابع لمنعوتيه في العربيه، يعني سواء في افرادي ولا تذكيري ولا تانيثي ولا جمعي ولا تنياتي، اذا حتى هنايا هاد لادجيكتيف تا هو من بين الخاصيات ديالو هو، وسورتو غادي نشوفوا هذه في اللوسون ديال l'orthographe. alors l'adjectif qualificatif il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie، يعني il s'accorde يعني كيتبع ليا وكيتطابق ليا مع لو نون اللي بينا نوصفوه، سواء في لو جونغ يعني كنقصد به واش ماسكولين ولا فيمينان، سواء في لو نومبر اللي كنقصد به واش سينغولير ولا بلوريال. الوغ هنا دائما خاصو يكون معه. alors غنشوفو هاد جو مونطرين اي جو كومبليت لا بار لادجيكتيف كاليفيكاتيف كي كونفيان، يعني غادي نكمل بهاد لي زادجيكتيف كاليفيكاتيف. عندنا هنايا 5 adjectif. alors rapide سريع، grand كبير، délicieuse لذيذة، immense كبيرة ou bien كبير، belle جميلة. alors un château. alors هاد لو شاتو اللي هو القصر كي داير؟ سي لو شاتو ديجا تيكون كبير، ولكن واش غنقولو كي غادي نقولو alors un grand château. voilà. alors on va dire un grand château.
Alors, un grand château qui est au milieu d'une forêt. Alors, هاد la forêt كتكون شاسعة أو كبيرة جدا. Alors, dans une immense. الوغ كي اللي غادي يقول لي راه تا ايمونس تا هي عندها المعنى ديال كبيره، علاش لي ما نبدلوهمش؟ علاش لي ما نديروش ايمونس هنا ونديرو غرون هنايا؟ مزيان. الا ردينا ايمونس هنا غتكون عندي صحيحه نقولو ان ايمونس شاتو، ولكن فين غادي يكون عندي الاشكال؟ في هاد ان غران فوري. الوغ ديجا عندنا لا فوري سي ان نون اللي هو فيمينان، وهاد غران سي ان ادجيكتيف اللي هو ديال فيمينان، كي قلنا فيمينان سينغولير، فهمنا؟ و غران فيه ماسكولين singulier. فهمنا؟ الوغ ديجا هذا خصو يكون هذا الماسكولين سينغولي مع الماسكولين سينغولي اللي هو شاتو. و ايمونس هي اللي بقات لي راه صحيحه ليا سواء في الفيمينان سواء في الماسكولين، المهم هو انها سينغولي. الوغ دو فلور. الوغ فلور سي ان مو اللي هو فيمينان بلوريال. الوغ الا مشينا لهنا غادي نلقاو بيل، وصحيح هاد بيل تا هي غادي نلقاها فيمينان بلوريال، وغادي نجي نكتب دو بيل. De belles fleurs étalent leurs pétales au soleil. Alors, une voiture. Alors, la voiture, حيدنا grand, حيدنا immense, حيدنا belle. اش بقات ليا؟ rapide مع délicieuse. Alors, une voiture rapide. سيارة سريعة. Une tarte. Alors, هاد la tarte كيفاش دايرة هاد la tarte؟ لذيذة، حلوة، لذيذة. هي délicieuse. Alors, délicieuse. D'accord. Alors, j'écris correctement les adjectifs qualificatifs entre parenthèses. Alors, il s'accorde. Alors, le féminin singulier mais le féminin singulier. Alors, petit, l'accord مع jumeau. Alors, déjà, jumeau, c'est un nom précédé par la. Alors, c'est un nom féminin, féminin singulier. Alors, petit, féminin singulier. Alors, est-ce que la marque de féminin? Très bien, c'est le E. Alors, je vais mettre petit T avec E. Or, les adjectifs qui se terminent par C, bhal blanc, bhal sec, كيفاش كنديروا لهم في الفيمينان ديالهم؟ واش كنزيدوا E? Non. Très bien, alors je vais mettre blanche. Alors, il devient blanche. Bhal sec, kangolo sèche. Alors, chaque matin, il galope. Chaque matin, il galope. D'accord? Chaque matin, il. Alors, chaque matin, il galope sur la pelouse. Alors, la pelouse, c'est un nom féminin singulier. Le déterminant là. Alors, vers, je vais ajouter le E le féminin. Alors, on a CH, on a E, et aussi on va ajouter le E. Alors, poulain, c'est un nom masculin. Masculin pluriel. Alors, هاد جولي حتى هي غادي نزيد لها لا مارك ديال البلوريال. واش غنزيد لها او؟ لا، حيت ماشي ماسكولين، حيت ماشي فيمينا. الوغ غتبقى عندي جولي، ولكن شنو غنزيد لها؟ لا مارك ديال البلوريال اللي هي اس. نوار حتى هي غنزيد لها لا مارك ديال البلوريال اللي هي اس. فهمنا؟ Alors on va passer à un autre exercice اللي هو في la page 146 صفحة 146. Alors هنايا ديجا كيف ما قلنا لي زادجيكتيف سوا ممكن يكونوا قبل ولا من بعد افون بيان ابخي لي نون، ولكن ضروري تيكون عندنا واحد الشرط ولا واحد الاسلوب اللي كنعتمدوه، يعني على حسب لا فراز، على حسب لو جروب نومينال. الوغ لو جروب نومينال لو سونس ديال المعنى هو لو سونس ولا المعنى ديال لو سونس ولا المعنى ديال لو جروب نومينال هو اللي كيحدد ليا فين غادي يكون، واش في الاول واش في الاخر. الوغ باغ اكزومبل الا خدينا دو ليفر. الوغ ليفر اشنو اللي غادي نسبقو؟ واش غنقولو دو اوزي ليفر vieux ولا غنقولو دو vieux livre usé. فوالا. الوغ ديما غادي نسبقو هادو ديال vieux. الوغ دو vieux دو vieux livre usé، يعني كتب قديمة مستعملة. فهمنا؟ داكوغ. بيلوت اللي هو
طير او لا ربان. الوغ ديما بحال كيف ما سبقنا هنايا فيو هادي ديال لاج وداكشي غادي نسبقوه حتى هنايا جون. الوغ غنقولو ان جون. كيفاش داير هاد لو جون بيلوت؟ الي élégant. داكور. الوغ مال غوس اي روج. الوغ هاد هادو ديال لي كولور في لا بليبار دو طون تيجوني من بعد، فهمنا؟ الوغ باش غادي نسبق اون غروس ديجا لا تاي. الوغ لا تاي اون غروس مال روج. D'accord. Alors, j'enrichis les phrases avec des adjectifs qualificatifs. Alors, شنو غنديرو هنايا؟ Alors déjà عندي هنايا 3 phrases وغادي نشوفو شنو هما. قلنا ديما l'adjectif qualificatif يكاليفي ان نون. يعني قبل ما نبداو اون فادي نقراو لا فراز ونشوفو اشنو هو لو نون اللي بينا نكاليفيو، يعني اللي بغينا نوصفو، وهو اللي غادي نشوفو ليه l'adjectif qui convient. Alors, Malika a dessiné une maison. يعني ملكة رسمت ليا une maison. كيفاش دايرة هاد الميزون؟ en pleine forêt. alors نشوفو حنايا une maison، نديرو مثلا une maison blanche، واحد الدار بيضاء، une maison blanche. alors كي قلنا هاد لي زادجيكتيف دو كولور حتى هما مزيانين، وما نساوش لاكور اللي كتكون ما بين لو نون وما بين l'adjectif. alors dans les montagnes le ciel، يعني في الجبال le ciel se couvre de dans les montagnes le ciel se couvre de. إذا هنا هاد السماء تغطات بسحب. أشنو غادي نقولو؟ مثلا كثيرة، نقولو دو نومبروز، وما نساوش بلي كاينة في البلوريال. alors nombreuse كثيرة، وما نساوش اس او اس. nuages، de nombreuses nuages. alors Saïd a mis sa tenue de scout. نقولو هنايا la tenue، نقولو sa nouvelle الجديدة، sa nouvelle يعني اللباس ديالو الجديد ولا. alors j'écris une légende pour chaque image en utilisant des groupes nominaux avec des adjectifs qualificatifs. alors غادي نشوفوا هاد ليماج اللي عندي هنايا، فهمنا؟ نشوفوا هاد لي دوز ايماج بتصور بجوج ونحاولوا نعطيو واحد لا ليجوند فيها ان جروب نومينال وثاني ان جروب نومينال نوصفوا بها هاد الصوره اللي عندي هنايا. alors ديجا هاد لا فوري كيبانت لي هاد لا فوري سي اون فوري ايمونس، يعني كبيره بزاف. alors نقولوا une forêt immense. une forêt immense. alors la montagne qui تنقولوا عالية. alors نقولوا une montagne ou une haute montagne. la montagne une haute montagne. d'accord. et comme ça on a terminé هاد la leçon ديال les adjectifs qualificatifs. ان شاء الله غادي نشوفوا la suite qui concerne l'accord في la leçon ديال l'orthographe. et merci pour votre attention.